Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Gingong pagpamaligya og PWD card sa Cebu City, susiho ni Acting Mayor Garcia. Distribution nini gipahunong una. Visayas leg sa Handa Pilipinas Exhibit ipahigayon sa Sugbo karong Hulyo. 50 ka mga bumbero sa Lapu-Lapu City gipaubos sa surprise drug test. 28 anyos nga lalaki sikop human nangawat og e-bike nga giparking sa motel. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga ngay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Kini ang Sari 47. Ug karon sa kompletong detalye sa mga balita. Acting Cebu City Mayor Raymond Garcia ni mando ngay pahunong una ang pagpanghatag sa PWD cards. Subay sa himo nilang investigasyon. Tungod kini sa impormasyon nga dunay mga ID sa mga persons with disabilities kon PWD ang gipamaligya. Ang kasayuran ni hatod ni Shariza May Uy. Temporaryo una nga gipasuspenso ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang paghatag og mga PWD ID sulod sa 7 ka adlaw. Kini subay sa privilege speech ni Councilor James Cuenco nga naay misumbong kaniya nga adunay mga PWD IDs nga gipangbaligya bisan pa og wala kini disability. An able-bodied person pays a fee to these individuals and receive a printed black PWD card without need to submit any of the official requirements. No medical certificate, no interview, no personal appearance. Tungod niini buot ni Garcia nga imbestigahan ang mga nagpaluyo og namaligya og ID sa publiko. Gani akong hagit ni ngadto kaniya tungod kay igo lang si Acting Mayor Garcia nagbase sa reports nga nadawat gikan kang Cuenco. Hinungdan nga mas palawman pa niya kini og ipatawag ang pangulo sa PWD labot sa maong pasangil. To ask the city administrator to look at the possibility of revamping the office, no, because I want to make sure that ang mga tao dito I'm not saying wala sila, but ina nang striktohon og naay mag-apply og mga PWIDs dili lang masayon-sayon nila og kanang istorya ba. Mayang ipa-review mao ang guidelines nga mamahimo kang makadawat og PWD ID ug cash assistance gikan sa syudad. Dako sabang posibilidad nga adunay paghimuon nga revamp sa mga empleyado sa PWD office. I've also ordered the suspension of printing of all PWD new IDs pending my review. So, wato na lang nato. It's not going to take long. I will make a statement when after my review on all of these PWD IDs na atong i-review pohon. Nasayran nga maabot nga to sa 2,000 nga to sa 4,000 ka pesos ang balo sa ID nga ibaligya. Shariza May Uy, CCTN News. Mupagawa sa executive order si Gobernador Gwendolyn Garcia aron ipaubos state of calamity ang probinsya sa Sugbo. Ato sa meeting sa mga mayor karong hapon, gihatagan og konsiderasyon ang matag LGU ug ahensya aron sa pag-abag sa mga napektuhan sa Huaw. Nasayran nga naa sa 33 ka mga LGUs ang nakahatag na sa report bahin sa mga pagguba sa ilang dapit tungod sa El Nino phenomenon.
Gipainumduman sa Department of Interior and Local Government 7 ang mga LGU nga mag-amping sa paggamit og calamity funds ngadto sa mga apektado. Ang matag apektadong LGU adunay tag 3 milyones pesos nga calamity funds gikan sa Kapitolyo. Gimanduan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang Pangulo sa Task Force Gubat sa Baha kasi General Anderson Comar nga limpyuhan ang mga posible nga agianan sa tubig. Kiniagi og pagpangandam sa umaabot nga ting-uwan sunod buwan o pagsunod sa La Nina season. Gipangayuan ni Garcia si Comar sa ilang short-term plans sama sa pagbutang og Gabion Dam aron nga hinay-hinay nga muagas ang tubig gikan sa kabukiran ug aron nga maminusan ang pagbaha sa ubos. Padayon na ang declogging ug desilting sa Task Force Gubat sa Baha sa mga kanal, kasapaan ug uban pang agianan sa tubig. So we expect so much rain in the coming days and weeks nga kuyawan na gyud ko sa baha. Unya ang ako ra bang assumption is 6 months ba ya? So ma-appeal yun ang La Nina. So I told him to give me a plan. So ingon niya nga nagsige na kuno sa declogging, nagdesilting na pud sila. So I was asking if there's a possibility of building gabion dams in the mountain portion of our city. Visayas leg sa Handa Pilipinas exhibit sa Department of Science and Technology ipahigayon sa Sugbo karong Hulyo. Abli kini sa publiko apan mas gidapit nila sa pagtambong ang mga LGU ug mga tinun-an. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gipangandaman sa Department of Science and Technology DOST ang pagpaygayon sa Handa Pilipinas Exhibit Visayas Leg karong Hulyo 22 ngadto na sa 24 dinhi sa Sugbo. Sud sa tulo ka adlaw makita sa publiko ang halapad nga exhibit sa mga teknolohiya ug ubang butang nga mahimong gamiton panahon sa katalagman. Samtang adunay mga hisgutanan ubos sa maghanda forums nga giandam gikan sa communicating hazards, risks and early warning ug uban pa. Tinguha sa DOST sa Handa Pilipinas Exhibit mao ang pagpangandam o pagresponde kung adunay alarma. Mas pakusgan usab ang pagpasabot ngadto sa kinabag-ang publiko bahin sa kamahinungdan sa Disaster Risk Reduction and Management. Mahinungdanon alang ni DOST 7 Director Engineer Jesus Zamora Jr. ang presensya sa mga opisyal gikan sa managlahing LGU aron masayod ang mga bag-ong teknolohiya sa pagresponde. Ato ma-minimize na ito ang mga losses, especially loss of lives. No, minayin ang pinaka-importante lang. Properties can be again repaired, but loss of lives will not go back. Maong naging-alayan sila sa Department of Interior and Local Government aron mas makusgan pa ang pagpanginlabot sa LGU bahin sa exhibit. In terms of disaster preparedness, ang in-charge nila is DILG. Diba? So, unang partner, hindi ko na ito DILG for this Pilipinas. In fact, si Secretary Abalos, nag-issue na siya o memorandum to strongly encourage the LGUs to participate in this Handa Pilipinas. Imbitado usab ang mga tinun-an sa maong exhibit tungod kay sila man ang mas aktibo sa pagresponde ngadto sila mga sakop sa pamilya. Sa kinatibuk-an, gipatigbabaw sa maong kalihukan ang kaluwasan sa matag Pilipino. Taliwa sa bisan unsang katalagman nga maigo sud sa komunidad. Sa mga ito yung i-emphasize ni Secretary is that we are preparing as a whole. Sa opisina, prepare ka. Sa kanang community, prepare ka. May tabo ang Handa Pilipinas Visayas Leg karong Hulyo 22 ngadto na sa 24 sa Radisson Blu Hotel, Dakbayan sa Subo. Gian Navarro, CCTN News. Archdiocese of Cebu ug National Museum of the Philippines nagkasinabot nga magtinabangay sa pagpreserbar sa pulpit panel sa Bulhoon Church. Usa kini sa mga naisgutan natul sa una nilang panagsabot ni adtong Martes sa hapon. Ang kasayuran ni atod pagbalik ni Gian Navarro. Gituki sa habig sa Archdiocese of Cebu ug National Museum of the Philippines ang pagpabalik sa upat ka pulpit panels sa Archdiocesan Shrine o Patrocinio de Maria Santissima sa lungsod sa Bulhoon. Present ang managlayang habig, pinanguluhan nilang NMP Director General Jeremy Barnes ug Cebu Archbishop Jose Palma.
Misaksi si Father Brian Brigoli sa maong panagsabot niya tong Martes hapon ug nasabutan nga magtinabangay ang duha sa pagpreserbar o pagpauli sa upat ka pulpit panels. Sumapa niya nga kinahanglang mamentenar ang kalidad sa mong sagradong butang aron makita pa sa mosunod pang mga henerasyon. Usa sa mga gikonsiderar ang siyentipikong paagi aron mataod o mamentenar ang maong panels. Amo ning gibalik sa maong meeting nga undergoing na ang maong procedures. It would take time kay mo sa hinungdan nga nung di pa nato mapabalik ang mga pulpit panels kay unahon sa ughuman ang maong necessary and urgent task to conserve and to preserve the panels. Gihimugatan gyapon nila nga gipanag-iya gyapon sa simbahan ug sa Archdiocese of Cebu ang bulhoon panels. Apan husayon sa managlaing habig ang ownership sa mong butang pinasubay sa kasamtangang mga lagda. The NMP presume that the donation is legal. No, mao na ato ang unahon sa og settle the donation part. Now once makakita tag mga legal instruments o kanaron ang gitan-aw nga daghang nga anggulo posibilidad nga ma-de-accessionized sa National Museum in their books ang maong mga items sa donated pulpit panels aron sila mahatagan usab og katungod otoridad nga ilahang mapabalik ang maong mga panels din sa Archdiocese of Cebu. Nasayran nga moabag ang NMP sa pagpreserbar sa pulpit panels kung diin sila mismo usab ang mugasto. Gisiguro sab sa simbahan nga dili hayan maapektuhan ang ownership nga mo'y ilang gibarugan. Kay ang usa ka panel wala pa man nila na-assess, wala pa ta makakita kung unsay extent sa damage. Kay lain-lain man tag treatment sa kada panel, kay lain-lain sad sila og weathering. Padayon ang panagsabot sa duha ka habig bahin sa bulhon panel sa mosunod pa mga panahon dunga na sa pag-andam sa pirmahonon nilang Memorandum of Understanding. Apan ang labing mahinungdanon, mabalik na gayod sa orihinal nga tag-iya ang upat ka pulpit panels sa Bulhoon Church karong tuiga. Gian Navarro, CCTN News. Naguna si Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan isip top performing city mayor sa Subo sa gipagawas nga Boses ng Bayan survey sa RP Mission alang sa unang quarter sa tuig 2024. Nakakuha ang mayor og 90.5% o gisundan kinis ni Talisay City Mayor Samsam Guyas Jr. nga adunay 90.3%. Mato ni Dr. Paul Martinez, ang Global Affairs Analyst o Executive Director sa RPMD, nga nagpakita sila kung giunsa pagdumala ang ilang syudad o sa kapaspason sa ilang pagtubag sa mga panginahanglanon. Nakita ni Chan nga tungod kini sa pipila ka mga proyekto o programa nga ang dakbayan mao'y unang nakaimplementar sa tibuok nasod. Gihagit ni Senador Loren Legarda si Bamban Tarlac Mayor Alice Go nga pamatud-an kung usa ba siya ka Pilipino. Sa ikaduhang pag-atubang sa Senate hearing, nabantayan ni Legarda nga gibalik-balik na lang ang pagsaysay ni Go bahin sa iyang pamilya o nahimong pagdako sa Pilipinas. Gi-question usab sa mga senador ang birth certificate sa mga ginikanan ni Go ug nakita sa Philippine Statistics Authority nga posibleng wala ni tumaw ang mga pangalan sa records. Tungod sa kalagot sa nahimong tubag bahin sa identity ni Go, mihagit si Senador Tulfo nga ipaubos sa lie detector test ug disugot usab ang mayor. Mato ni Ontiveros nga narehistro si Go ni atong 2005 sa pangidaron nga 19 anyos ug sukwahi sa nahimong pamahayag nga 17 anyos siya sa dihang nag-late register sa iyang birth certificate. Mosunod, 50 ka mga bombero sa Lapu-Lapu City gipaubos sa surprise drug test. Kanaguman pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Balik sa atong mga balita, Acting Mayor Raymond Garcia makigtagbo sa General Manager sa Cebu Port Authority. Kiniaron masabutan unsay angayan nga buhaton sa mga luna nga giawayan sa nanglabay nga mga buwan. Ang kasayuran ni hatod ni Shariza Mayoy. Pakigtagbuan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang General Manager sa Cebu Port Authority nga si Francisco Comenador III aron nga makigsabot sa laka nga buhaton may kalabutan sa giawayan nga luna. Mato ni Garcia nga humanang gihatagan siya og pagtugot sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo pinaagi sa pagpasal sa resolusyon ni Konsehal Joel Garganera nga authorizing Acting Mayor to enter in negotiation with Cebu Port Authority to address concerns and conflict. Dugang pa niya nga iyang gimbitara sa iyang buhatan si Komendador ugmang adlaw. Find solutions to this problem of kaning three important areas diha, which is the Puso Village, the Acciona, they call it the Acciona, kay dito man na Acciona nag-set up before, and then of course the Maritima. These are three important aspects. Masabot pa ni Garcia nga ang ilang sabutan na dili makakompromiso sa nagpadayong kaso nga ownership sa kumpanya Maritima apan ang partnership tali sa Cebu City Government o sa CPA sa development sa tulo ka mga properties. Buto sab niya nga mamahimong magamit na ang Puso Village aron nga makatabang sa mga negosyante o makatag og dugang trabaho sa mga Sugbuanon. Di ba? Ang importante now is magsabot ta to develop those properties. Kay sakto tong giingon ni Councilor Joel Garganera, og moabli ang puso. Pila ka hundreds of people nga maka-benefit as an employment. Pila ka mga gagmayng or mga middle negosyante nga who can put up stalls there, nga who can earn income as a result of that. Di ba? Small businesses. Di ba? Wa na lay kwenta ang atong tourism diri sa Maritima. Shariza Mayoy, CCTN News. Absolute Divorce Bill aprobado na sa Kongreso sa ikatulo og final reading. Diin 126 ka mga kongresista ang niuyon. Sa maong proseso, masayo na lang og barato ang legal nga pagbuwag sa magtiayon. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Nakalabang na sa third and final reading ang Absolute Divorce Bill sa ubos balay balauranan nitong Miyerkules. Ana sa 126 ka mga kongresista ang niuyon sa mong balaod nun, samtang 109 ang nisupak o 20 ang nag-abstain. Ubos sa maong balaod nun, susama lang ang grounds sa absolute divorce kung pagbuwag sa magtiayon sa legal separation o annulment. Apan ang nakalahi nini, ang nakadiborsyo na nga kapikas aduna nay katungod nga magpakasal og balik. Sa maong proseso, mas paspas og barato ang absolute divorce itandi sa naandang annulment. Ang grounds alang sa diborsyo, pagpanakit, daw tang batasan batok sa kapikas o ngato siyang anak, pagkapalahubog, hilabihang kasugarol, homosexuality, pagpangabit o pag-abandonar sulod sa kapin usa ka tuig. Gitugutan usab sa mong balaod ang kapikas kinsang buwag na sulod sa 5 ka tuig nga maka-file og diborsyo. Kung mahimo na kining balaod, iduso ang absolute divorce sa tukmang family court sud sa 10 ka tuig sukad nga nadiskubrihan ang grounds. Daan ang gibarugan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines netong tuig 2022 nga dili sila pabor bahin sa pagdiborsyo. Gian Navarro, CCTN News. Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team ni proseso na sa gikinahanglan alang sa pagpasubasta sa mga na-impound nga mga sakyanan. Gusto sa buhatan nga ma-decongest ang ilang impounding area. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino.
Moabot sa 1,004 ka mga sakyanan ang nagtipunog karon sa impounding area sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team. 1,380 niini mga motorsiklo, 22 lang ang 4-wheel samtang 4 lang ang trucks. Tungod na puno na ang impounding area, gipaniguro karon sa team nga mapatuman na gyud ang public auction sa mga sakyanan. Matod sa Executive Director sa team nga si Edwin Humawas, nga giproseso na nila ang gikinahanglang lihokon alang niini. Matod ni Humawas nga prioridad nilang ipasubasta ang na-impound sud sa unom ka buwan subay sa ordinansa sa Dakbayan. Kung masegregate na ang maong mga sakyanan, padadaan una og notice ang mga tag-iya. Tinado na sila 30 ka adlaw kung gusto nila kining maklaim. Kinsay tag-iya, kinsay naa sa rehistro. Yeah, that's the time nga among i-record dayon tanaw ng sakyanan ilahi niya dayon among padadaan og notice sa tag-iya. Kinahanglan gid nga matubang na mo ang tag-iya para madawat niya ang notice. Matod sa pangu sa team nga wala na ipatuman nga amnesty sa storage fee, labihan nga kaduha na nakapaimplementar ang syudad niini. Decongest niya para sad madisiplina ang kaning mga owners ba ngayon ana niya. Moanunsyo uni ang buhatan kung sugda na ang pagpasubasta sa mga sakyanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Giangko ni Konsehal Libertine Lumapas sa Barangay Umapad, Mandawi City nga wala siya ni pirma sa payroll sa trabahante sa barangay tungod kay adunay giingong irregularities sa pag-appoint ni Kapitan Reb Cortez. Sa text message nga gisend ni Lumapas sa CCTN News, niangkon siya nga ang iyang aksyon isip chairperson sa Committee on Appropriations na hisubay sa balaod. Moabot sa 80 ka mga trabahante sa Barangay Umapad naglakip sa tanod, clean and green ug lupon members ang 5 ka buwan nga wala nakadawat sa sweldo. Si Kapitan Reb Cortez niingon nga dili pa maproseso ang payroll tungod wala pirmahi ni Lumapas. Siya ni angkon nga aduna siya gi-hire nga iyang kaalyado nga konsehal nga wala makadaog sa niaging eleksyon kay matud pa makatabang sa barangay. Moabot sa 50 ka mga sakop sa kabumberohan sa Lapu-Lapu City gipaubos sa kinalit nga drug test. Subay kini sa ordinansa sa Dakbayan ug lakip na usab sa programa sa Department of Interior and Local Government. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Nagpahigayon kaganihang buntag og surprise drug test ang City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kun CLOSAP sa buhatan sa Bureau of Fire Protection Lapu-Lapu City Station 2. Kung diin 50 ka mga personnel ang napaubos sa kinalit nga drug test. Matod ni Station 2 Fire Marshal Senior Inspector Yunil Alden Rizon nga si City Fire Marshal Tito Purgatorio mao'y nagpili sa 50 ka mga personnel nga gi-drug test. Gibutyag hinuon ni Rizon nga wala ray gidudahan nga mga personnel apan ang pagpaubos kanila subay sa pagsunod sa gilusad sa Department of Interior and Local Government kun DILG nga bida program kun buhay ay ingatan, droga ay ayawan sa tanan ahensya nga ubos niini. So as part sa DILG na branch ma'am, we are under the supervision sa DILG. So we adhere also sa ilahang aim and goal na ma-eradicate ang drug use and any kind of engagement sa illegal substances according sa video program sa DILG. Dugang paniini ang pagpahigayon og surprise drug test sa mga buhatan sa Lapu-Lapu City nakaangkla usab sa ordinansa sa Dakbayan. Ang Lapu-Lapu City Fire District adunay 6 ka mga stations ug gilangkuban sa 135 ka mga personnel. Gidugang ni Rizon nga ang kadtong wala maapil sa drug test kaganihang buntag, mauna pod ang ipaubos sa sunod nga ipahigayon nga surprise drug test. Samtang kung mogawas sa resulta nga adunay magpositibo og susamang resulta ang mogawas sa confirmatory test, sigun pa ni Rizon nga ang Fire Marshal na sa Lapu-Lapu City Fire District ang magdesisyon kung unsay aksyon nga buhaton sa nagpositibong personnel. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Moabot sa 277 ka mga individual ang nigraduar sa ilang training sa Mandawi City College Entrepreneurial Skills Training Center kun MCC test kagahapon. Ni-graduate sila sa nagkadaiyang kurso sama sa bread and pastry, hilot wellness massage, industrial sewing machine operation, automotive, electronics, cosmetology ug uban pa. Nilungtad ang ilang training og 3 ngadto sa 6 ka buwan depende sa vocational course.
Adunay mga partner companies ang MCC test nga mahimo silang maindurso. Tungod affiliated man ang MCC test sa TESDA, mamahimo usab ang trainees mo enroll sa NC2 sa TESDA kung ganahan mo apply alang sa trabaho sa gawas sa nasod. Mosunod, 28 anyos nga lalaki, sikop human nangawat og e-bike nga giparking sa motel. Kanaguman pa mga balita sa bagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Balik sa atong mga balita, usa ka 28 anyos nga lalaki na balhog sa prisuhan human giingong nangawat og e-bike nga giparking sa Barangay Careta, Dakbayan sa Sugbo. Giangkon sa dinakpan nga nag-joyride kini gamit ang maong bisikleta. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Nabalhog karon sa Mabolo Police Station kining usa ka 28 anyos nga lalaki nga si alias Patok human nangawat og e-bike nga mobalor sa 55,000 pesos nga giparking sa gawa sa usa ka motel sa Barangay Careta sa Dakbayan sa Sugbo ni adtong Martes. Ang tag-iya sa maong e-bike giingong mipahuway tungod sa kakapoy apan sa iyang pagmata na wagtang na kini. Dali siya nga nagpatabang sa kapulisan sa Mabolo og mipahibaw nga gikawat ang iyang e-bike nga mao'y tinubdan sa iyang panginabuhian. Tungod ani milusad og follow-up operation ang Mabolo Police Station sa pagpangu ni Police Major Romeo Kaakoy Jr. og ilang natultulan ang nahimutangan sa suspitsado pinaagi sa abag sa mga saksi. Giadto nila ang bay sa suspitsado og positibo nga naa dito sa gawa sa balay ang e-bike nga gila usab sa tag-iya niini nga iyaha. Giangko ni Patok nga siya ang nagkuha sa maong e-bike uban sa iyang mga higala o gigamit niya kini sa joyride sa iyang hinigugma. Misaysay si Patok nga mag-check-in unta sila sa iyang uyab sa usa ka motel sa North Reclamation Area apan kay nakita niya ang e-bike nga giparking nakahukom sila nga ilang gamit sa joyride. Graphics. Tungod kay na-enjoy na sila sa ilang joyride, wala na siya makahinumdum sa pag-uli niini sa tag-iya og dako na lang iyang pagmahay nga pagkabuntag niini Mayo 22. Doon na pulis nga nangita niya sa gawas sa ilang balay. Kasong pagpangawat ang ipasaka sa kapulisan sa Mabolo Police Station batok kang alias Patok. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Tulo ka mga babaeng tinun-an nga gibirastosan sa lalaki nga nagduwa sa kinataw sa sulod sa food court miluwat na og pinanumpa ang pamahayag sa Carbon Police Station. Kapulisan padayon sa ilang pag-ila kinsa ang maong sospetsado. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Nakagalayo na sa Carbon Police Station katong tulo ka mga babaeng tinun-an sa usa ka tunghaan sa downtown area nga gibinastusan atong lalaki nga nagduwa sa iyang kinatawo sulod sa food court sa usa ka mall sa Natalio Bacalso ug Leon Kilat sa Dakbayan Sugbo natong Martes sa hapon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga ang tulo miluwat na sila nga pinanumpa ang pamahayag ana sa pagpasakag kasong unjust vexation ug karapasan sa anti-bastos law. Kasamtangan unang gidala ang mga biktima sa Pink Room sa Vicente Soto Memorial Medical Center
alang sa himon nga psychological examination. Din ang resulta niini mo'y ilakip sa ebidensya sa pagpasaka sa kaso. As of now, they were referred to the pink room sa ato ang Vicente Soto for some psychological examination. Para in case nga unsa man ganitong magiging result, at least na atay additional na ebidensya. Dugay na after nga sa pagkakanon wala pa sila makakuha sa impormasyon kung kinsa ang naa sa video nga naghimo og laway diha sa publikong lugar. Apan doon na sila gihimo kini mao aga pagpakigalayon sa komunidad, ilabi na sa kabaranggayan nga may labing nasayod kinsa ang naa sa mikatap karon sa social media. Mipasalig ang CCPO nga ilang buhato ng tanan aron ilang mailhan og mapasakaan gyud og kaso ang maong lalaki aron mahunong na aga matang sa pagbinastos sa mga kababayenan. Our station commander is really initiating effort like going to barangay. It may take time, but again, it's a diligent effort to uncover the full identity of this katawhana. But definitely, we will try. We will really exert all our best effort to ensure nga makuha ning tawhana, mailhan nato ning tawhana o mapasakaan nato siya sa tukmang kaso. Kadawatong impormasyon si Rafter nga dili lang kini ang unang higayon nga gihimo sa mong lalaki ang pagduwa-duwa sa kinatawo diha sa publikong lugar. Sanglit daghan ang mi-comment diha sa social media tungod nigiawhag niya ang publiko kadtong nagasinati sa pagbinasto sa suspitsado nga mahigalayon sa kapulisan alang sa dugang kaso nga ilang ipasaka sa korte. Arnold Bustamante, CCTV News. Nasikop sa hiniusang puwersa sa Lapu-Lapu City Police Office ang usa ka regional top 10 high-value individual human nakuhaan og 340,000 pesos nga balor sa ilegal nga drogas. Gila ang subject sa operasyon kagabi nga si alias Budo og residente sa Barangay Kanhulaw sa Maong Dakbayan. Nasakmit kaniya ang siyam ka pakete nga ilegal nga drogas nga may gibug-atong 50 gramos. Lakip sa nakuha kaniya maong usa ka pouch og 500 pesos nga buy-bust marked money. Sa pagdip Dili muminos sa 44 ka mga panimalay ang naugdaw sa sunog nga niigo sa tulo ka mga purok sa Barangay Basak, Mandawi City karong adlaw. Moabot sa 90 ka mga pamilya ang apektado sa Purok Alliance, Santan, Saging-Saging. Nikabat usab sa 280,000 pesos ang danyos nga gibilin sa sunog. Nadawat sa kabomberohan ang alarma alas 11:54 sa buntag. Giisa kini sa second alarm alas 12:11 ug hingpit nga paong alas 12:43 sa hapon. Padayon pa ang investigasyon sa mga kabomberohan pagtino sa hinungdan sa sunog. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Saire 47. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47.